शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मदीहा नकवी शेयर कर रही हैं। मदीहा कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी दादी अम्मा की बताई हुई एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। दादी अम्मा कहती हैं, बारिशों का मौसम था। एक रात की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो दादी अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। गांव का इलाका था और वो जो गांव था वो बहुत हरा भरा और सरसब्ज गांव था। घरों के आसपास बहुत बड़े बड़े सरसब्ज दरख्त और ग्रीनरी हुआ करती थी। तो दादी अम्मा ये कहती हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक बकरी के बोलने की आवाज़ सुनी। हम लोगों के घर में कोई भी बकरी नहीं हुआ करती थी, तो फिर बकरी के बोलने की आवाज़ बिल्कुल बाहर सहन में से आ रही थी। दादी अम्मा फ़ौरन से उठी और ये कहने लगी कि इतनी बारिश में भला बकरी कहाँ से आ गई। लगता है किसी की बकरी खुली थी तो वो मेरे सहन में आ गई है। चलो मैं इसको बांध देती हूँ, सुबह जिसकी भी होगी उसको दे दूँगी। ऐसा ना हो कि बकरी बारिश में मर जाए। जैसे ही दादी अम्मा कमरे से बाहर निकली, बाहर बहुत तेज़ बारिश थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन कहीं कोई बकरी दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि बकरी के बोलने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। दादी अम्मा ने पूरी तसल्ली के साथ सारे सहन में झांक कर देखा, कहीं किसी बकरी का नामो निशान भी नहीं था। दादी अम्मा को बड़ी हैरानगी हुई कि बकरी की आवाज़ भी आ रही है, बकरी नज़र नहीं आ रही। शायद अंधेरा काफ़ी है, काफ़ी रात है, इसलिए नज़र नहीं आ रही। कहीं छुप कर खड़ी हो गई। तभी एकदम से बकरी की आवाज़ आना भी बंद हो गई। अब दादी अम्मा को और हैरानगी हुई कि अभी तो बकरी बोल रही थी, अब एकदम से कहाँ चली गई। दादी अम्मा ने कहा, खैर जो भी है, मैं जाकर सोती हूँ, लगता है वो बाहर चली गई है। दादी अम्मा आई और आकर दोबारा से अपनी चारपाई पर लेट गईं। अभी उनको लेटे हुए 5 मिनट ही गुजरे थे, दोबारा से बकरी के बोलने की आवाज़ आने लग गई। अब बकरी के बोलने की आवाज़ उनके बहुत ज़्यादा करीब से आ रही थी। दादी अम्मा को बड़ी हैरानगी हुई। दादी अम्मा को ऐसे लगा कि वो बकरी चलती चलती जैसे उनके कमरे के पास आ गई है। दादी अम्मा फ़ौरन से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला तो सहन में देखा, वहाँ पर एक बहुत बड़े साइज़ की बकरी खड़ी थी। वो एक काले रंग की बकरी थी जिसके 2 सर थे। आज तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 सर वाली बकरी नहीं देखी थी और उस बकरी का साइज़ इतना बड़ा था कि वो आम बकरियों से भी ज़्यादा बड़ी थी। दादी अम्मा ने जब उसे देखा, वो अजीबो-गरीब तरह से आवाज़ें निकाल रही थी। दादी अम्मा समझ गई कि ये कोई आम मखलूक नहीं है, ये कोई और मखलूक है। दादी अम्मा ने फ़ौरन से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आयतल कुर्सी पढ़ने लग गई। जब दादी अम्मा ने आयतल कुर्सी ऊँची आवाज़ में पढ़ी, तो वो बकरी की आवाज़ आहिस्ता-आहिस्ता दूर जाने लग गई और एकदम से गायब हो गई। दादी अम्मा का कहना ये है कि जैसे उनका गाँव बहुत ही ज़्यादा सब्ज़े से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर अक्सर औक़ात जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो कोई आम वाक़यात नहीं हैं। उनमें जिन्नात के साथ कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है कि वो अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। उस रात भी जो उन्होंने महसूस किया और अपनी आँखों से देखा, वो काले रंग के 2 सर वाली बकरी कोई आम बकरी नहीं थी, बल्कि वो एक जिन था, एक जन्नाती मखलूक थी जो उनके सामने आई थी। ये एक स्टोरी थी जो मदीहा नकवी ने शेयर की। बहुत शुक्रिया मदीहा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़ैन अटक से शेयर करें। ज़ैन कहते हैं कि आज आपके साथ अरीबा की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अरीबा कहती हैं कि ये कहानी उनकी पुप्पो की ज़िंदगी की है। उनकी पुप्पो बताती हैं उनके हस्बैंड की जॉब के सिलसिले में पोस्टिंग होगी फैसलाबाद, उन्हें फैसलाबाद जाना पड़ा। तो उनके जो हस्बैंड थे वो अपनी फैमिली को भी साथ ले आए। उनकी फैमिली में उनकी मिसेस, उनकी एक बेटी और एक बेटा था, वो भी बहुत छोटे थे। जब वो लोग वहाँ पर शिफ्ट होने वाले थे तो अरीबा की जो फुप्पो थी वो उम्मीद से थी। तो जब वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो कुछ दिन के बाद ही अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद फैसलाबाद हॉस्पिटल में ही उनका बेबी हुआ। तो वो लोग जब अपने उस घर में शिफ्ट हुए तो फुप्पो कहती हैं, अभी 3-4 हफ्ते ही गुजरे थे, हम लोगों के घर में हम लोगों के नेबर से एक फैमिली आई। वो एक आंटी थी और साथ उनकी छोटी सी एक बेटी थी। वो आई, बड़ी खुशी से मिली,
मिठाई का डिब्बा भी लेकर आई, उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है। बार बार बच्चे को देख रही थी और प्यार कर रही थी और ये कह रही थी हम आपके साथ वाले घर में रहते हैं। मेरी पप्पू जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि कितने अच्छे लोग हैं, स्पेशल हमसे मिलने के लिए आए हैं। कुछ दिन गुजरे तो पप्पू सहन में बैठी थी, सर्दी का मौसम था, धूप में अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। एकदम से उनकी नज़र पड़ी तो साथ वाले घर से वही बच्ची झांक कर उनकी तरफ ही देख रही थी और हंस रही थी। उन्होंने जब उस बच्ची को देखा तो उन्होंने ये कहा कि आ जाओ, तुम दूर से क्यों देख रही हो इसे, आ जाओ इसके साथ आकर खेल लो। तो पुप्पो कहती है कि उनके सामने वो बच्ची दीवार के ऊपर चढ़ी और दीवार से नीचे भी उतरी, लेकिन उनके घर नहीं आई। काफ़ी देर गुजर गई। पुप्पो को बड़ी हैरानगी हुई कि इतनी देर हो गई है, वो नीचे भी नहीं आई। पुप्पो ने उसको आवाज़ भी दी, लेकिन वो बच्ची नीचे नहीं आई। वो बच्ची वहाँ पर थी ही नहीं तो नीचे क्या आती। पुप्पो को यही लगा कि शायद वो वापस चली गई है। उसी शाम की बात है, वही जो आंटी थी उनके घर आई और आकर बिरयानी दे गई और ये कहा कि हमने राइस बनाए थे तो मैंने सोचा मैं आपको भी दे जाऊं। पुप्पो ने वो राइस ले लिए तो तभी वो ये कहने लगी कि थोड़ी देर के बाद अपने बड़े बेटे के हाथ प्लेट्स भिजवा दीजिएगा। पुप्पो ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर भिजवा दूंगी। वो कहती हैं कि उनको प्लेट्स भिजवाना याद नहीं रही, बच्चों में लगी रही। उनके हस्बैंड आए, उन्होंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि साथ वाले लोग पहले मिलने आए थे, मिठाई लेकर आए थे, उनकी बेटी भी बड़ी प्यारी सी, आज वो बिरयानी देकर गए थे, तो मुझे प्लेट्स भेजना याद ही नहीं रही। यही बातें कि उन्होंने खाना वगैरह खाया, वो लोग सो गए। रात 1 बजे का टाइम हुआ तो उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से कोई दस्तक दे रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा कोई पीट रहा था। जैसे ही फूफा जाके उन्होंने टाइम देखा तो रात के 1 बजे का टाइम था। उन्हें बड़ा तज्जुब हुआ कि रात 1 बजे कौन हो सकता है। उन्होंने जब दरवाजे पर जाकर पूछा कि कौन है तो बाहर से एक औरत की आवाज़ आई और वो ये कहने लगी हमारी प्लेट्स वापस कर दें, आप लोगों को बिरयानी दी थी, आप लोगों ने बर्तन वापस नहीं किए। उनको बड़ी हैरानगी हुई, ये कौन सा टाइम है कि वो रात को 1 बजे प्लेट लेने आ गई हैं। उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं अभी लाता हूँ। वो फ़ौरन से कमरे में गए और अपनी मिसेस से कहने लगे कि वो जो नेबर हैं रात के 1 बजे प्लेट्स वापस लेने आए हैं। फूफा ने कहा ये कौन सा टाइम है, बड़ी अजीब बात है, चलें आप दे दें। फूफा किचन में गए, वहाँ से प्लेट्स उठाई, दरवाज़ा खोला तो उन आंटी को प्लेट्स देने लगे। तभी वो आंटी कहती कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। फूफा ने कहा जी बोलें, क्या बात है। आपका जो छोटा बेटा है बहुत प्यारा है, हमें बहुत प्यारा लगता है, वो कुछ दिन के लिए हमें दे दें। पप्पा ने जब ये बात सुनी उनको बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने उस औरत के मुंह की तरफ देखा कि ये कितने आराम से ये बात कर रही है कि मैं हम लोग अपना छोटा सा बच्चा इनको दे दें, वो भी कुछ दिन के लिए। उन्होंने ये कहा कि आप ये कैसी बात कर रही हैं, आप सुबह आइएगा, ये टाइम इन बातों का नहीं है। तभी वो औरत एकदम गुस्से से आ गई और ये कहने लगी मैं तुम्हें कह रही हूँ बच्चा मुझे दे दो वरना वो ज़िंदा नहीं बचेगा। पापा ने कहा आप यहाँ से चली जाएं वरना मैं आपसे बदतमीज़ी कर दूंगा। फूफा को बहुत सा गुस्सा आया, उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अपनी मिसेस को आकर उन्होंने ये बात नहीं बताई, इसलिए कि कहीं वो ये ना समझें कि शायद पता नहीं ऐसी बात उसने क्यों किया, वो परेशान हो जाए। वो आए और आकर सो गए। सुबह जब हुई तो सब नॉर्मल था, बच्चा भी बिल्कुल ठीक था। पप्पू के ज़हन में एकदम ख्याल आया कि क्यों ना मैं साथ वालों के घर जाऊं, वो इतने अच्छे हैं, हमें मिलने भी आए, बिरयानी भी भेजी, मिठाई भी लेकर आए, तो हम लोग उनके घर गए ही नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को लिया और उनके घर जाने लगी। जब साथ वाले घर में गई तो बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी, अंदर से कोई आहट, कोई जवाब नहीं सुनाई दे रहा था। दोबारा से उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो पप्पू के जो सामने वाला घर था वहाँ से एक औरत निकली और कहने लगी आप इस घर का दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हैं। पप्पू ने ये कहा ये हम लोगों के हमसाए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हमसे मिलने भी आए थे, तो मैंने सोचा मैं भी इनको मिल लेती हूँ, लगता है वो घर पर नहीं है। तभी उस औरत ने हैरान होकर पप्पू की तरफ देखा और ये कहने लगी यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ये घर तो पिछले 3-4 साल से खाली है, यहाँ पर आज तक कोई आया ही नहीं है। ये घर पहले आबाद होता था लेकिन फिर यहाँ पर अजीबोगरीब कुछ वाक़यात हुए, उसके बाद से अब तक ये घर खाली पड़ा है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपके घर जो लोग आए होंगे वो किसी और घर से आए होंगे, ये घर कभी भी आबाद नहीं हुआ। पप्पू ने जब ये बात सुनी पप्पू तो बहुत ज़्यादा डर गई, वो फ़ौरन से घर वापस आ गई। उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई, अब वो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। उन लोगों ने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है, ऐसे कैसे हो सकता है। अगले दिन जब वो लोग जागे तो लोगों ने देखा उनका बच्चा गायब था। पप्पू ने जल्दी से अपने हस्बैंड को जगाया, बच्चों को जगाया कि जल्दी से उठो, तुम लोगों का भाई गायब है। उन लोगों ने पूरा घर छान मारा, बच्चा कहीं भी नहीं था। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि
وہ عورت بھی یہ بات کہہ کے گئی تھی، پھوپھا نے یہ بات پھوپھو کو بھی بتائی کہ وہ عورت یہ بات کہہ کر گئی تھی۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہر جگہ پر بچے کو ڈھونڈا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تبھی ایک دم سے جو ان کا بڑا بیٹا تھا وہ بھاگتا بھاگتا چھت پر گیا۔ جب چھت پر گیا تو چیخیں مارنے لگ گیا۔ اس کی چیخوں پکار سن کے جب پھوپھو اوپر بھاگی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا وہی بچہ چھت پر مردہ پڑا تھا، اس کی لاش پڑی تھی۔ اس کے پیٹ والا جو حصہ تھا وہ اوپر سے سارا کھایا ہوا تھا، اس کا دل غائب تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، رونے لگ گئے، بچے کو اٹھا کر نیچے لے کر آئے۔ پھوپھا نے بھی جب اپنے بچے کی حالت دیکھی وہ بہت زیادہ رونے پیٹنے لگ گئے، فوراً سے اپنے گاؤں واپس آئے۔ وہاں پر آ کر بچے کی تدفین کی۔ پھوپھو کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ان کو دوبارہ سے دم وغیرہ کروایا گیا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ساتھ والا گھر تھا وہ آسیب زدہ تھا، وہاں پر جنات تھے۔ آپ کا بچہ ابھی بالکل پیدا ہی ہوا تھا تو آپ لوگ اس گھر میں چلے گئے، تو وہ جنات اس بچے کو لینے کے لیے آئے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو فرسٹ 41 ڈیز ہوتے ہیں ان دنوں میں بچے کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ ان جنات نے اس بچے کو آ کر دیکھ لیا تھا اور اس بچے کے اوپر ان کی پرچھائی پڑ چکی تھی، اسی لیے وہ اس بچے کو وہاں سے لے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں گئے۔ پھوپھا نے وہاں سے جاب بھی چھوڑ دی اور دوبارہ سے اپنے گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بات کافی عرصہ پہلے کی ہے۔ اس کے بعد پھوپھو کو اللہ نے جڑوا بیٹے دیے، اب وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آروہی شیئر کر رہی ہیں۔ آروہی کہتی ہیں، آروہی جرمنی سے سٹوری شیئر کر رہی ہیں کہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے اپنی نانی اماں کی زندگی کی کہانی شیئر کی تھی جس میں وہ گاؤں میں تھیں اور اسکول گوئنگ تھیں، تو جب میری نانی اماں بڑی ہوئیں، انہوں نے نرسنگ کورس کیا، ان کی شادی ہوگی۔ اپنی شادی کے بعد وہ جب شہر میں شفٹ ہوئیں تو انہوں نے بہت سے ہاسپٹل میں جاب کے لیے اپلائی کیا، تو فائنلی انہیں ایک ہاسپٹل میں جاب مل گئی۔ ابھی نانی اماں کا پہلا دن ہی تھا۔ نانی اماں جب وہاں پر گئیں، ان کی ڈیوٹی تھی، تو اسی رات وہاں پر ایک ایسے پیشنٹ کو لایا گیا جس کو سانس لینے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ تو فوراً سے ڈاکٹر نے نانی اماں سے یہ کہا کہ سیکنڈ فلور پر جائیں، وہاں پر میڈیسن روم ہے، وہاں سے یہ میڈیسنس لے کر آئیں۔ جیسے نانی اماں سیکنڈ فلور پر گئیں، میڈیسن روم میں گئیں، وہاں سے انہوں نے میڈیسن نکالی۔ ابھی وہاں سے باہر ہی نکل رہی تھیں تو اس میڈیسن روم کے بالکل سامنے ایک اور کمرہ تھا۔ نانی اماں نے وہاں پر ایک پرچھائی کو دیکھا، وہ سفید لباس میں تھی، بالکل وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ نانی اماں بہت زیادہ نڈر تھیں، انہوں نے اس وقت تو جیسے اس کو دیکھا، اس سے پہلے وہ اس کے پیچھے جاتی، ان کے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ مجھے میڈیسن لے کر جانی ہے۔ وہ فوراً سے میڈیسن لے کر نیچے بھاگی۔ میڈیسن جب انہوں نے ڈاکٹر کو دی، اس کے بعد کچھ دیر وہ ڈیوٹی پر رہی، انہوں نے کھانا کھایا، تو کھانا کھاتے کھاتے ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مجھے تو اوپر کچھ نظر آیا تھا، مجھے چل کر دیکھنا چاہیے آخر اوپر وہ کیا تھا، بھلا دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ نانی اماں جیسے ہی اوپر گئیں تو سیدھے اس کمرے میں گئیں۔ اس کمرے کے پاس ابھی وہ جانے ہی لگی تھی تو اس کا دروازہ اس طرح سے ہل رہا تھا جیسے کبھی کھلتا اور کبھی بند ہوتا ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا لیکن ہوا نہیں چل رہی تھی۔ پھر بار بار اس دروازے کو کون کھول اور بند کر رہا تھا۔ نانی اماں بنا ڈرے جھجکے اس کمرے میں داخل ہو گئیں۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب کمرے میں گئیں تو وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ اس کمرے کا ٹمپریچر باقی ہاسپٹل سے بہت ڈفرینس تھا، اتنا ڈفرینٹ تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ نانی اماں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کا ایٹماسفیئر باقی ہاسپٹل سے اتنا ڈفرینٹ کیوں ہے۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ یہیں پر میں نے اس پرچھائی کو دیکھا تھا، آخر وہ کہاں پر گئی۔ ادھر ادھر جب گردن گھما کر دیکھا تو اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی ان کی نظر پڑی تو وہاں پر کمرے میں موجود بیڈ کے اوپر ایک بک پڑی ہوئی تھی۔ نانی اماں نے جلدی سے اس بک کو اٹھایا اور وہ بک پڑھنے لگ گئیں۔ نانی اماں بک پڑھتے پڑھتے ایک دم سے اس طرح سے ہوگی کہ وہیں پر لیٹی اور سو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو اسی کمرے میں پایا۔ ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں ایک دم سے سو کیوں گئی تھی، آخر مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں سو گئی تھی۔ خیر جیسے ہی وہ اٹھی تو انہوں نے اپنے سامنے دوبارہ سے اسی پرچھائی کو دیکھا۔ آج وہ پرچھائی باقاعدہ ایک وجود میں تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کا سفید لباس تھا۔ نانی اماں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہاں پر میں رہتی ہوں، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچا دوں گی۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، نانی اماں فوراً سے وہاں سے بھاگی۔ جیسے نانی اماں تیزی سے وہاں سے بھاگ رہی تھیں تو وہاں سے آگے ان کے جو کولیگس تھے
ان کو دیکھ کر فوراً سے ان کی طرف بڑھے اور یہ کہنے لگے کہ تم اس کمرے میں کیوں گئی تھی؟ وہ کمرہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، وہاں پر کچھ سال پہلے ایک نرس کا مرڈر ہوا تھا، تب سے اب تک اس کی بدروح جو ہے وہ وہیں پر بھٹکتی ہے، اس کی آتما اس کمرے میں رہتی ہے، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس کمرے کا دروازہ بہت بار لاک کیا گیا ہے، لیکن اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور وہ جو آتما ہے رات ہوتے ہی اس کمرے سے باہر بھی نکلتی ہے اور لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ ہم لوگ تو سیکنڈ فلور پر بہت کم جاتے ہیں، اسی لیے سیکنڈ فلور پر اب بہت کم روم رہ گئے ہیں۔ نانی اماں نے انہیں کوئی بات بھی نہیں کی۔ نانی اماں بہت زیادہ ڈر گئی۔ نانی اماں کا یہ کہنا ہے کہ اکثر وہ اس پرچھائی کو وہاں پر محسوس کرتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا، نانی اماں سیکنڈ فلور پر راؤنڈ پر تھیں، وہ وہاں پر اپنا راؤنڈ پورا کر کے جیسے اس میڈیسن روم کے پاس سے گزرنے لگیں تو ان کی نظر پڑی تو وہی آتما اس کمرے سے باہر نکل کر سیدھی ایک گیلری کی طرف جا رہی تھی۔ نانی اماں نے اس کو خود دیکھا اور وہ وہاں سے واپس نیچے آ گئی۔ نانی اماں نے دوبارہ سے اس کو نہیں بلایا اور نہ ہی اس کے ساتھ مخاطب ہوئی۔ 2 سال انہوں نے وہاں پر کام کیا۔ 2 سال کے بعد پھر نانی اماں نے وہاں سے جاب چھوڑ دی تھی، پھر وہ ایک اور جگہ پر جاب کرنے لگی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آروہی نے جرمنی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آروہی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رابعہ شیئر کر رہی ہیں۔ رابعہ کہتی ہے میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں وہ بالکل ایک نئی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، وہاں پر بہت سے گھر ابھی بھی تعمیر ہو رہے ہیں۔ جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے، یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں نے وہ گھر رینٹ پر لیا تھا۔ ہم لوگوں کے سامنے ہی بالکل ایک گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ والا ایک گھر زیر تعمیر تھا۔ ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے 5-6 ماہ کے اندر اندر وہ گھر بالکل کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ گھر دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ابھی اس گھر میں کوئی بھی آباد نہیں ہوا تھا۔ وہ گھر ان لوگوں نے جیسے ہی تیار کیا، اس کے بعد ان لوگوں نے اس گھر کو بند کر دیا۔ وہ گھر ان لوگوں نے یا تو رینٹ آؤٹ کرنا تھا یا سیل آؤٹ کرنا تھا۔ اکثر ہم لوگ اس گھر کو دیکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کا اپنا بھی پلان تھا کہ ہم لوگ اس گھر کو خرید لیں۔ ہم نے 1 سے 2 دفعہ آنر سے بات کی تو آنر نے یہی کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو سوچ کر بتا دوں گا۔ دراصل وہ آنر اس گھر کو اپنی ہی بہن کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی ان کی ڈیل فائنل نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے ہمیں کچھ دن انتظار کرنے کے لیے کہا۔ اکثر اس گھر سے عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ پرندے کہاں بولتے تھے نظر نہیں آتے تھے، لیکن رات ہوتے ہی اس گھر میں سے عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں گونجتی تھیں، جیسے وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں۔ ہم لوگ خود وہ آوازیں سنا کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں وہ آوازیں بہت زیادہ گونجتی تھیں۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ اب اس گھر میں ایک عجیب و غریب مسئلہ یہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس گھر کا جب وہ وہاں پر آنر آتا تھا تب وہ لائٹس آن کر کے اس گھر کو دیکھ کر چلا جایا کرتا تھا۔ سارے گھر کی لائٹس آف ہوتی تھی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ٹیرس کی ایک لائٹ رات کے ٹائم خود بخود جلتی اور بجھتی رہتی تھی، کبھی بہت زیادہ بلنک کرتی تھی، کبھی فل جلتے رہتی تھی اور کبھی بند ہو جاتی تھی۔ جب آنر آتا تھا تو جب اس سے ہم لوگ یہ بات پوچھتے تھے، میرے بھائی پوچھتے تھے، تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں نے اس گھر کی کوئی لائٹ بھی آن نہیں کی، میں صرف جانے سے پہلے گیٹ لیمپ آن کر کے جاتا ہوں، جبکہ گیٹ لیمپ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی بجھ جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے۔ ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا تو میں چھت پر واک کر رہی تھی، مجھے عادت تھی میں چھت پر واک کیا کرتی تھی۔ اس رات میں اپنے 3rd فلور پر واک کر رہی تھی۔ جب میں نے کافی دیر واک کر لی تو میں اپنے 3rd فلور کی گرل کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی اور ویسے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ تبھی میری نظر اس گھر پر پڑی تو میں نے وہاں پر باقاعدہ 2nd فلور کے ٹیرس پر کسی کو کھڑے دیکھا۔ وہاں پر ایک پلر تھا، اس پلر کے ساتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت کھڑی ہے۔ میں نے باقاعدہ اس عورت کو وہاں پر چلتے پھرتے بھی دیکھا۔ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ میں غور سے دیکھنے لگی کہ شاید اس گھر میں کچھ لوگ آئے ہوں گے، گھر کو دیکھ رہے ہوں گے، تبھی وہ عورت ہوگی۔ اس کے بال بہت لمبے تھے، اس نے سفید کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، جس طرح سے ہم لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ وہ پلر کے پیچھے گئی اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ نہ تو وہ کمرے سے ٹیرس سے کمرے کی طرف گئی اور نہ ہی دوبارہ مجھے وہ وہاں پر چلتی پھرتی نظر آئی۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ خوف کے مارے میری بری حالت تھی۔ میں نے یہ بات امی کو بھی بتائی۔ امی نے کہا کہ تم اتنی رات کو اب اوپر مت جانا۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد وہ گھر رینٹ آؤٹ ہو گیا، وہاں پر ایک فیملی شفٹ ہو گئی۔
जब हम लोगों को पता चला तो वो ऑनर की बहन नहीं थी बल्कि कोई और फैमिली थी जो वहाँ पर शिफ्ट हुई थी। अभी ये घर रेंट आउट हुआ था। उस फैमिली में उनके छोटे छोटे बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे। 2-3 दिन गुजरे तो उनके घर से एक शोर शराबा शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चीखों पुकार है। मगरिब के बाद का वक्त था। जैसे ही सब लोग उनका चीखों पुकार सुन के उनके घर की तरफ गए तो उनका एक बच्चा ज़ख्मी था। उनके बच्चे की एज 5 साल होगी। तो वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी और ये कहती इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। फ़ौरन से मोहल्ले वाले उसको लेकर हॉस्पिटल गए तो बाद में पता चला कि वो जो बच्चा था वो बॉल के साथ खेल रहा था। तभी उसने सेकंड फ्लोर से एक और बच्चे को देखा जो उसको अपने पास बुला रहा था। तो वो बच्चा भागता भागता जब ऊपर गया तो वो बच्चा टेरेस की तरफ भागा। वो बच्चा भी बॉल लेके उसके पीछे भागा। उसका जो बड़ा भाई था उसने जब अपने भाई को ऊपर चढ़ते देखा वो भी उसके पीछे उसको आवाज़ें देता गया। तो उसने क्या देखा कि वहाँ से एक औरत ने उठाकर उसके भाई को नीचे फेंक दिया और वो औरत गायब हो गई। तभी वो बच्चा चीखता हुआ नीचे आया और उसने ये बात आकर अपनी माँ को बताई। जब उसकी मदर को इस बात का पता चला तो इतने में बाहर से बच्चे के चीखों पुकार शुरू हो चुके थे। बच्चे के सर पर बहुत चोट लगी थी, वो ज़ख्मी हो चुका था। उस दिन के बाद वो लोग दोबारा उस घर में नहीं आए और उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। उस घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात थे। उस घर में अजीबोगरीब बिल्लियों की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। वो घर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। ऑनर भी दोबारा उस घर में नहीं आया। जब वो घर खाली हुआ तो उस पर ताला पड़ गया। हम लोगों ने फिर कुछ अरसे के बाद उस गली को ही छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर रहा नहीं जाता था। सारी रात उस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। हमें भी बहुत डर लगता था। जितने भी गली के कुत्ते थे उस घर की तरफ आकर बहुत ज़्यादा भौंकते थे। सारी रात उस घर के गेट के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती थी। फिर हम लोग उसी एरिया में थे, उसी टाउन में थे, लेकिन हम लोगों ने वो स्ट्रीट छोड़ दी थी। ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। लिसनर्स, इसी तरह से ये लाइव एक सीन मैंने भी देखा था। इसको मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस जगह पर भी जा सकूँ। हम लोगों ने भी देखा था कि एक घर था बिल्कुल खाली था। तो वहाँ पर उस घर के बाहर एक कुत्ता था। वो जो कुत्ता था उसको गेट के नीचे से किसी ने पकड़ा हुआ था जबकि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वो कुत्ता बहुत ज़्यादा चीख रहा था और रो रहा था। उस घर के साथ वाले जो लोग थे जब वो बाहर निकले कि हम लोग देखते हैं शायद ये कुत्ता यहाँ पर फंसा हुआ है किसी चीज़ में, जबकि कुत्ते का सारा जिस्म बाहर था। लेकिन कुत्ते की जो टेल थी उसको उस खाली घर के अंदर गेट के नीचे से किसी ने पकड़ा हुआ था। वो कुत्ता इस तरह से तड़प रहा था जैसे मछली तड़पती है, उसको कोई उस गेट के नीचे से अंदर खींच रहा था। वो कुत्ता एकदम से वहीं पर गिरा और ऐसा लगा कि वो मर गया है। जब वो आदमी उस कुत्ते को देखने के लिए आगे बढ़ा तो एकदम से उस कुत्ते को किसी ने छोड़ा और वो कुत्ता उठकर भाग गया। उस खाली और बंद घर में वो क्या मखलूक थी, वो क्या आसेब था जिसने उस कुत्ते की दुम पकड़ी हुई थी, जबकि उस गेट के नीचे इतना गैप था ही नहीं कि वो कुत्ता उधर जाता या वहाँ से बाहर निकलता। कुत्ते का पूरा जिस्म बाहर था लेकिन उसकी टेल को किसी ने पकड़ा हुआ था और उसको खींच रहा था कि वो उसको गेट के अंदर लेकर जाए। उस कुत्ते की चीखों पुकार सुन के मोहल्ले के बहुत से लोग बाहर भी आ गए थे। लास्ट टाइम जब वो गिरा तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन सडनली उसको किसी ने छोड़ा, वो उठ के भाग गया। तो ऐसे बहुत से वाक़यात बहुत सी जगहों पर होते हैं। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए कि ईमेल आईडी nushirmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, मेरे अब 3 हॉरर चैनल्स हैं। एक नावल हॉरर उर्दू सेंटर जो है वहाँ पर मैं नावल ऑन एयर करती हूँ, बसेरा ऑन एयर कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा नावल रह गया, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। इसके अलावा वो क्या होगा जहाँ पर मैं लाइव इन्वेस्टिगेशन करूँगी। हफ्ते में एक बार वहाँ पर हॉरर व्लॉग आया करेगा। इंशाल्लाह सैटरडे को कल आप लोगों के लिए एक और हॉरर व्लॉग होगा, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।